हेलो एवरीवन, वेलकम टू मो क्लासरूम जूनियर। समस्त को स्वागत आज क्लास को। आज आम मो अष्टम श्रेणी ओडिया बहिर गद्य विभाग प्रथम गद्य रोगी सेवार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। यह उदयनाथ षडंगी जीवनी आनीत। उदयनाथ षडंगी कथा जदि पढ़ा ताहले आम चैप्टर प्रथम उदयनाथ षडंगी विषय से गांधी जीवनी द्वारा गांधी द्वारा बहुत अनुप्राणित थिले एवं आज जो आम रोगी सेवार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा से पिलादिन कथा से जन आमको। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व तुम मान गोटे इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन आमर मो क्लासरूम ऐप रे क्लास 6th 7th आउ 8th फुल ईयर रो सिलेबस कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो सारी और क्लासेस आरंभ हो गलानी। ताले डेरी न करिके लॉगिन करिवो एवं कोर्स को परचेज करने को जमार भी भूलबनी, कारण ए कोर्स भितर तुमको पूरा सिलेबस कवर अप करा जिवो, प्लस एक्सपर्ट टीचर्स तुमर समस्त डाउट्स क्लियर करेंगे, प्लस सबू वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहिबो। प्रति वीक रे वीकली टेस्ट हम, प्लस फुल ईयर तुमर गाइडेंस और मोटिवेशन मिलुथिबो। केवल षष्ठ नुहे, षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी समस्त सिलेबस को एथिरे कवर अप करने चेष्टा चली। ताले डेरी न करिकी जिते शीघ्र संभव एनरोल करनी। ताल चलो आम स्टार्ट करवा चैप्टर टी रोगी सेवा। यार प्रथम प्रश्न आमर देछि, आस कथबार्ता हेबा बा डिस्कशन करवा। तो प्रश्न देछि, से समय ग्रामवासी मानकर डाक्तर विषय कौन धारणा थिला जेतेबेले उदयनाथ षडंगी पिलादिन चलीथिला। तांकर पिलादिन कथा से कहिसंती। तांको पिलादिन रे बा जेतेबेले कि देश नुआ नुआ स्वाधीन हेइथिला बा स्वाधीन होई नथिला से समय घटना। से समय ग्रामवासी डाक्तर विषय कौन धारणा थिला। से समय डाक्तर पाखक गले केवल से ऑपरेशन करती यही भाया धारणा लोकंकर थिला। से समय लोक भावुले कि डाक्तर माने होची कटाकटी। से भावुले कि ग्रामवासी धारणा थिला डाक्तर माने केवल कटाकटी करती, तेणु रोग हेले कहीं डाक्तर पाखक न जाए वैद्य पाखक जाती। आउ इवेन उदयनाथ षडंगी जीवन से घटना से कहते ना कि बापा गोड़ में माड़ बाजी होता। तुम्हें जो चैप्टर पढ़ी थी निश्चित बापा गोड़ जो माड़ बाजी होता से वैद्य पाखक ही जाते औषध पाई। से समय प्राय समस्त लोकंर से धारणा थिला कि डाक्तर माने केवल कटाकटी करती, आ जहाँ भी रोग होता अल्प बहुत से डाक्तर पाखक न जाकि वैद्य को से कनसल्ट करुले। द्वितीय प्रश्न देखिए, छोट पिला माने कहीं वैद्य को देखी डरुले। छोट पिला कहीं वैद्य को देखी डरती। एवं छोट पिला माने डॉक्टर को देखिकी डरती। कहीं डॉक्टर को देखिकी डरती से इंजेक्शन देदेवे बोली, किंतु ये वैद्य को देखिकी डरुले। कारण वैद्य माने कौ भाया ट्रिटमेंट करुले से समय से कौन करते लुहा ततई दौले आ से लुहा ततईकी तार दाग दे दौले देह भितर। से छोट पिला के रोग हेले अनेक समय वैद्य माने पिठी पाख बेकरे पिठी पाख बेक अर्थात आमर ये पछपटे से कौन करुले लुहा को ततईकी चढ़ू दे दौले, दाग कर दौले। आउ जो स्थान से लुहा गरम कर दौले निश्चित भाव में से जगह पाचिकी घा हो जाऊला। से छोट पिला माने वैद्य को देखी डरुले। से थोड़ी जानूले कि सहीटा थिला वैद्य मानकर ट्रिटमेंटर से गोटे वे थिला, किंतु पिला मानकु तो कष्ट होता से पिला देखिकी डरुले। तो उत्तर लिखिबो, छोट पिला रोग हेले वैद्य माने पिठी पाख बेकर लुहा ततई चढ़ू दे दौले, से छोट पिला माने वैद्य को देखी डरुले। तृतीय प्रश्न देखिए, कटा घार चिकित्सा विषय स्वास्थ्य रक्षा बही कौन लिखा थिला। कटा घा केमिति तार चिकित्सा करा जीवो से विषय स्वास्थ्य रक्षा बही लिखा जाइतिला, जहाँकि उदयनाथ षडंगी पढ़ी। कौन लिखा होता पाठ्यपुस्तक स्वास्थ्य रक्षा बही उल्लेख थिला जे कटा घारे दुब अर्थात दुब घास जहाँ को आम पूजा व्यवहार करुचे से दुब को छेची बा पाटिले चोबई लगेदेले रक्त बोहिबा संगे संगे बंद हो जाए और घा शीघ्र सुखी जाए। से वैद्य कौन करुले दुब घास को छेचिकी बापा कटा घारे लगे दौले। परवर्ती समय किसी दिन गलापर उदयनाथ षडंगी कौन कले आ वैद्य पाखक न जाकि निजे से ट्रिटमेंटा करते जहाँ बही आमर लिखाई। वैद्य गोड़र कटा घा सुखाइवाई क्यों जिनसर व्यवहार करुले सेम कहले वैद्य को जो उदयनाथ षडंगी बापांकर गोड़े माड़ बाजी जाता से बाड़ी पटे बगीचार कम कला बेले कटा घा हो जाता पादरे
ସେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ତାର ଟ୍ରିଟमेଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ର କଟା ଘା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛର ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଛେଦି ପୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନାରେ କଟା ସ୍ଥାନକୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ ଛିଡ଼େଇ ଆଣି ଛେଚି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ଔଷଧ ରୂପେ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଛେଚା ଛେଚି କରିକି ତାଙ୍କ ଘାରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ ଛିଡ଼େଇ ତାକୁ ଛେଚି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ଔଷଧ ରୂପରେ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସୁଦୁରିଆନା କିଏ? ସୁଦୁରିଆନା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ସୁଦୁରିଆନା ବାସ୍ତବରେ କିଏ? ସୁଦୁରିଆନା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଜନସେବକ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦୁରି ଆନ୍ନା। ସିଏ ଡାକୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ତାଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡକା ହେଉଥିଲା ସୁଦୁରି ଆନ୍ନା। ସେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ରୋଗୀ ଆଉ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସୁଦୁରି ଆନ୍ନା ବା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା କି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଇକେଲରେ ଖରା ବର୍ଷା ତାତି ସବୁ ଭୁଲିକି ସେମାନଙ୍କ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2 ବା 3ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଏକଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ବହିରେ। ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଏକଥା କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାପା ଏକଥା କାହିଁକି କହିଥିଲେ ନା, ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଏହା କହିଥିଲେ, ବିଧିର ବିଧାନକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ହିଁ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ, ଏକଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବୋଉଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଲେଖକ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ କାମରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲେଇକି କହିଲେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଲେଖକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦିନକ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଲେଖକ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୋଉଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଉଟା? କଟକ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଟକ ଫେରିବାକୁ ବୋଉଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲାରୁ ବୋଉ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଛାଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବୋଉଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନଥିଲେ। ସମୟଟା କେମିତି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିଲେ। ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ 3 ଦିନ ସେ ଘରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଟକ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ତୁ ଫେରିଯାଆନି, ତୁ ରହିଯା। ତ ଲେଖକ ବୋଉଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି ବୋଲି ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା? ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି, ସୁଦୁରି ଆନ୍ନା ବା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ଥିଲା? ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଜନସେବକ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖରା ବର୍ଷା ତାତି ନ ସହିକି ଦିନ ରାତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ଜନସେବକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜନସେବକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବଳିଷ୍ଠ, କର୍ମଠ ଓ ପରଦୁଃଖ କାତର ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ସେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ରୋଗୀ ଓ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଏ ଥିଲା। ସେ ଜନସେବକ ଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ?
सत्यवादी वन विद्यालय जहाँकि गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित आमर जातीय विद्यालय सत्यवादी विद्यालय सेठारे छात्र मानक रोगी सेवा करने शिखा जाउथला। सेमाने केमिति रोगी सेवा करुथिले सेमानकर किछि नियम थिला। आमर जेंति पाठ्य खसड़ा अछि सेमिति तांको पाठ्य खसड़ार गोटे विषय थिला रोगी सेवा। सत्यवादी विद्यालय रे रोगी सेवा पाठ्य अंतर्भुक्त थिला बा पाठ्य पुस्तकर गोटे अंश थिला बा पाठ्य सिलेबस जो कहूचे आमे बा तांकर सारणीर गोटे अंश थिला। एवं आचार्य महाशय बा जे शिक्षक थिले तांकर आचार्य महाशयଙ୍କ तत्वावधान अंतेवासी को पाली करी एही सेवा कार्य करबाको होतला। अंतेवासी माने होची जो माने कि हॉस्टल रे रहउथिले बा जो माने पाठ पढुथिले सेमानंकु सत्यवादी विद्यालय रे जो माने पाठ पढंती सेमानंकु रोगी सेवा करिवार गोटे कार्य दिया जाउथला आ सेमानंकु पाली करिकि रोगी सेवा करा जाउथला। छात्रावास रे कोनोसी पिला ज्वर किंबा बेमार रे पड़िले तार सेवा करिवा आ पथ कराइबा पई पथी कराइबा एवं डाक्तरखाना रो औषध आनी देबा व्यवस्था करने को होउथिला। झाड़ा परिस्रा हो गले बिछना धोई परिष्कार करने आदि कार्य रोगी सेवा करुथिबा छात्र को ही करने को पड़ुथिला। सेतेबेले होई जाथिला बहुत गोटे बड़ बीमारी जोटा कि ओडिशा रे चारिआडे व्यापी जाइथिला। से हईजा रोगी मानक भल करिवार उद्देश्य रखिकी रोगी सेवाटा विशेष महत्वपूर्ण थिला। छात्रावास रे जदि कोनोसी पिला को ज्वर हो जाउथिला कि कोनोसी पिला बीमार हो जाउथिला तार सेवा करिवो ताको पोथी देबो। पोथी होची एटा पढ़िबा पोथी नुहे पथी आउ पोथी दुईटा भिन्न भिन्न जिनस। पोथी गोटे अच्छे आ गोटे पोथी पोथी हो आमर जो बही पुस्तक को पोथी कहू किंतु पथीर अर्थ कौन जे रोगीणा लोक तांको कह जाइथिबो कि तू सिझा संतुला खा से होची तार पथी। झाड़ा हेतिबो ताकू चूड़ा सागु ए सब जिनस बतुरेकी दिया जाए सेटा होची तार पथी जहा कि खाइबा उचित। से पथी करेबा दायित्व रहउतला। ता सहित जहाँ को देह असुस्थ होता डाक्तरखाना जाकि औषध आनिकी देवार व्यवस्था करा जाउथला। जो मानकर झाड़ा परिस्रा हो जाउथला बिछना रे से बिछना को धोइबार काम सेटा मध्ये रोगी सेवार अंतर्गत थिला। आउ जो छात्रावास रे रहउथिले जो पिला माने अंतेवासी बा छात्र माने सत्यवादीर से माने से काम करुथिले। एबे 3 नंबर प्रश्न लेखक उदयनाथ षडंगी तांको बापा बोंगर किपरि सेवा करथिले। उदयनाथ षडंगी पिला दिने तांको बापा सेवा केमती करथिले बोंको सेवा केमती करथिले बड़ होला पर। लेखक सत्यवादी विद्यालय रे जने आदर्श छात्र भावे अध्ययन करी रोगी सेवा संपर्क रे उपयुक्त ज्ञान आहरण करथिले। एक कथा हमें जानिले से सत्यवादी रे पढुथिले केमिति रोगी सेवा करा जाय से सब विषय मध्ये शिखिथिले। मैट्रिकुलेशन परीक्षा पर घरे थिबा बेले तांको बापा ग्रहणी झाड़ा रोग रे आक्रांत होइथिले। लेखक पितांको रोग सज्जा निकट रे दिन राति बसी सेवा करुथिले। झाड़ा रोग हेतु बापांको बिछना चादर बारंबार मैला हो जाउथला तेणु घन घन बिछना चादर बदलेबा पथी खुआई देबा उठी बसैबारे सहायता प्रदान करबा आदि कार्य लेखक निजे करुथिले। सारा राति अनिद्रा होई से बापांको देह हाथ आउसी देउथिले। लेखकଙ୍କ सेवा शैली एही परि थिला जे निदर उठिला मात्रे बापा प्रथमे तांको ही खोजुथिले। तांकर सेवा बहुत भल थिला। से कौन करुथिले बापांकर जते ग्रहणी झाड़ा होउथला तांकर से घन घन बिछना रे झाड़ा परिस्रा कर दउथिले। तांकर बिछना परिवर्तन करबा पथी खुएबा तांको उठिकी बसेबा गोड़ हाथ आउसी देबा तापरे तांकर सेवा रे दिन राति से गोटे कर देथिले। आ बापांकर मध्ये अभ्यास जायथिला पो आखि फिटला मात्र पो को ही खोजुथिले। सेमते बापांको परे बोंगर मध्ये से सेवा करथिले। बापांको परे बोंग शेष समय रे मध्ये लेखक तांको पाखे पाखे रही सेवा करिवार सुयोग पाइथिले। से कटक रे चाकरी करुथिले ना सेते बेले सेठो रिटर्न आसीथिले कटक रे चाकरी करथिबा समय रे से थिले दिनक पई छुट्टी नै घर को आसी देखंती तो बो ज्वर रे सज्जाशायी होचंती। लेखक बोंग पाखरे बसी रही तांको पिठी आउसी देउथिले। 3 दिन रहिला परे कर्मक्षेत्र को जीवा पई लेखक बोंकर अनुमति मागिथिले किंतु बो हुए तो आउ बेसी दिन बंचिबे नाही बोली अनुभव करी बो को आउ 2 दिन रहि जीवा को कहिथिले। पुआ मध्ये बोंग कथा रे तांको कथा अवमानना करि पालेनी कारण बोंग देह मध्ये अधिक असुस्थ थिला। बोंग कथा रे लेखक कटक जीवा कार्यक्रम बातिल कले। बोंग बिछना रे ही मलमूत्र हे जाउथला। लेखक निजे से सब बदलै देउथिले जेमती बापांग समय रे करथिले सेमती बोंग समय रे मध्ये से बिछना परिवर्तन करिबा चादर सफा करिबा ए भलिया सब काम से करिसंती आ पितृ मात्र सेवा करी
निज जीवन को धन्य कर पारिथिले सेमानक आशीर्वाद प्राप्त हुए जीवन उन्नति पथरे मध्य अग्रसर होइथिले। बापा माँ सेवा छड़ा अन्य कौन दुनिया एमती कर्म ना जोटा कि बड़ बोली कहवा। सत्यवादी वन विद्यालय रहीकि से जहाँ शिखी से पिता माता सेवा लगे। नेक्स्ट प्रश्न दीजिए सत्यवादी विद्यालय छात्र मान रोगी सेवा कहीं शिक्षा दि जाऊला। आमर ए आजिकल पाठ बही रोगी सेवा तो किसी पाठ ना कि सेमती करिकुलम ही ना सिलेबस ही ना किंतु सत्यवादी विद्यालय रखा जाइथिला। कहीं रखा जाइथिला उत्तर लिखिब सत्यवादी वन विद्यालय साधारण विद्यालय नथिला ताहा थिला मनीष तैयारी कारखाना। सेथिरे भल माने समाज को गोटे सुनागरिक गढ़ी तोलिबार कारखाना थिला। सी सेठाकार जो छात्र माने थिले से माने प्रत्येक विषय रे शिक्षा लाभ करुथिले। केमिति स्वावलंबी हेबा सेवा मनोवृत्ति प्रकाश करबा तांको विद्यालय रो अन्यतम उद्देश्य थिला। स्वावलंबी हेबा अर्थात से समय इंग्रेज मानक शासन चलथिला ना, तो इंग्रेज मानक शासन काल रे लोकंकर उद्देश्य थिला पाठ पढ़ेबे, पढ़े सारा पर इंग्रेज अधीन रे चाकरी करिवे। किंतु से कथा बंद करिकि निजे केमिति स्वावलंबी हबो, निज गोड़े केमिति निजे ठिया हबो से कथा सत्यवादी विद्यालय रे शिखा जाउथला। प्लस सेवा मनोवृत्ति प्रकाश करबा मध्ये सेठारे मूल उद्देश्य थिला। एमती कि सेठारे रोगी सेवा पाठ्य अंतर्भुक्त थिला। आचार्य महाशयଙ୍କ दायित्व और तत्वावधान रे अंतेवासी को पाली करी रोगी सेवा कार्य करने को पड़ूला, जहाँकि आम जाचे। तो रोगी सेवा जिते पाली करुले से कौन करुले, जो मान पाली पड़ूला से कौन करुले प्रतिदिन सकाळे गोटे छोट क्लास रे किछि किछि निम छेली ग्लास रे निम छेली बा चिरेता सिझा पानी प्रति पिला को दौले। जेते अरुचिकर हेले मध्य समस्ते ताहा पीवा को बाध्य थिले, कारण रोगी सेवा काले आचार्य महाशय को कहीदेव सही भय कहीं पीवा को बारण कर पार नथिले। जो महाशय बा जो तांकर आचार्य थिले जे कि तांकर रोगी सेवा दायित्व रे रहउथिले सी काले जानीदेवे से प्रत्येक दिन जो चिरेता पीवा को दिया जाए सेटा से मन न करके पी दउथिले। छात्रावासर कौनसी पिला ज्वर किंबा बेमार पड़िले ता पाखरे राति दिन बसी रहिबा को पड़ुथिला। डाक्तरखाना औषध आनी ठीक समय खुआइबा, निर्दिष्ट बेल देहर उत्ताप मापी चार्ट रे लिखिबा, दूध सागु बाली पसारुणी पत्र संग्रह करी आनी पोथी कराइबा, ए सबु गुड़ाक दायित्व रोगी सेवक मानक शिखा जाउथिला। एमती कि रोगीर मुंड गोड़ चिपी देबा, झाड़ा परिस्रा गले बिछना धोई परिष्कार करबा, ए सब कार्य मध्य रोगी सेवक को करिया को पड़ुथिला। एहा ही थिला सत्यवादी विद्यालयर विशेषत्व। तापर आमर आछि ग प्रश्न, आचार्य महाशय छात्रावास रे शिक्षार्थी मानकर सेवा करिवार कारण कोन थिला? छात्रावास रे आचार्य महाशय काहेकि करुथिले सेवा, शिक्षार्थी मानकर सेवा कोन पय करुथिले? आचार्य महाशय छात्रावास दायित्व रे रहिथिले। छात्रावास माने हॉस्टल दायित्व रे रहउथिले। आ केमती प्रत्येक पिला सेठारे सुस्थ रहिबो, निरोग रहिबो, ताहा थिला तांकर मूल लक्ष्य। काहेकि सेथिबाई सी थिले ऋषि प्रतिम सेवा और त्यागर मूर्तिमंत प्रतीक। सेतेबेले सेही विद्यालय रे रोगी सेवा पाठर एक अंग थिला। पिलांको रोगी सेवा शिखा जाउथिला। छात्रावास रे जो पिला माने रहउथिले छोट छोट पिला से मानक देह रे काछु कुंडिया होउथिला, से काछु पुरी जाई थाए। आचार्य महाशय निजे सकाळे निमपत्र सिझा गरम पानी रे पिला मानकर काछु को धोई देउथिले। कष्ट होउथिले मध्य आचार्य महाशय आगे कि मुख विकृत करने को साहस करूनथिले। माड़ बाजिथिबो सेतरे औषध लगेले तुम केम चिल्लाउछ आ ऊ करछ, मुह मध्य विकृत करि परिबे नाही। आ पिलांक जंत्रणा लाघव करने को से सरस मजालिया कथा कही एपरी मजई दउथिले जे पिला काछु धुआ कष्ट मध्य जानि पारुनथिले। तापरे आछि हमर सरल भाषा रे बुझेई लेख बा सरलार्थ लिखिबा। बड़ स्नेह भरा अथच करुण से चाहाणी, एटा कहा कथा कुहा जाइछि? कहार चाहाणी कथा कुहा जाइछि? एटा मां को चाहाणी कथा कुहा जाइछि। उदयनाथ षडंगी को मां को कथा लिखलिबो। प्रदत्त गद्यांशटी उदयनाथ षडंगी को आत्मचरित गांधी महाराजा शिष्य संगृहित रोगी सेवा शीर्षक विषय आनीत। आमर मु सबुबले कहे लिखिबा शैली
ପ୍ରଦତ୍ତ, ଉକ୍ତ, ଦତ୍ତ, ପ୍ରୋକ୍ତ, ସଂସିତ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଜାଗାରେ ଉକ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ, ଦତ୍ତ, ସଂସିତ, ପ୍ରୋକ୍ତ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପାଠରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ନିଜ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବୋଉଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବ ଚାହାଣୀରେ ଭରି ରହିଥିବା କାରୁଣ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣ ଚାହାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହାର? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର ସେଇ ଚାହାଣୀ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକଙ୍କ ବୋଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟକୁ ଲେଖକ କଟକର ଦତ୍ତ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଦିନକ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସି ସେ ବୋଉଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2 ଦିନ ଛୁଟି ବଢ଼ି ବୋଉଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ବୋଉ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯିବାକୁ ବୋଉ ଅତି ବିକଳ ଭାବେ ପୁଅକୁ କହିଲେ। ସେଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ କରୁଣ ଚାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ଚାହାଣୀରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ତ ଶେଷ ସମୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥା। ସେଇ ଯେଉଁ କରୁଣ ଚାହାଣୀ ସେ 2 ଦିନ ମାନେ 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯା। ବୋଉଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କାଟି ନ ପାରି ଲେଖକ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିକୁ ହଠାତ୍ ବୋଉ ସଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଡାକ୍ତର ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦିନକ ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ମାତ୍ର ରାତିକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିଲା। ପାହାନ୍ତା ପୋହରକୁ ଦୁଆରକୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ବୋଉ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଅତି କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିପାରି ଲେଖକ ବୋଉଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଆଉ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୋଉଙ୍କ ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଆକୁଳତା, ଯାହାକୁ ଲେଖକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ଆକୁଳତା ଭରି ରହିଥିଲା। ପୁଅକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚାହାଣୀରେ ସେଇ ଆକୁଳତା, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ଲେଖକ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଶେଷ ସମୟର ସେଇ ଚାହାଣୀ ତାକୁ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ ସଂସିତ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ସଂସିତ। ସଂସିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଚରିତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଇଟା ତମର ସେମ୍ ରହିବ, ରୋଗୀ ସେବା ଶୀର୍ଷକରୁ ଆସିଛି। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳଢଳ ମୁହଁ ଆଉ ଆବେଗଭରା ଚାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବୟସ 72 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଇହଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ବାରଣ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ସେଇ ରୋଗରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲେଖକ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇନଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ 3 ଦିନ ସେ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଫେରି ଆସେ ଅତି ଆଦରରେ ସେ ଲେଖକଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆଖିର ଢଳଢଳ ଚାହାଣୀରୁ ସତେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର କିରଣ ଝରି ଆସୁଥିବା ପରି ଲେଖକ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ସେଇ ଆଖିର ଢଳଢଳ ଚାହାଣୀକୁ ସତେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର କିରଣ ଝରି ଆସୁଥିବା ପରି ଲେଖକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ମୁହଁ ଲେଖକଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ନାଚି ଉଠେ। କୌଣସି ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ କେବଳ ଚିତ୍ରକର ହିଁ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ରୂପ ଦେଇପାରେ। ଲେଖକ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
तांको शेष समय तांको पिता जो आशीर्वादर चक्षुरे तांको देखुथिले बा तांको प्रति तांकर जो चाहाणी थिला से चाहाणी रे स्नेह भरी रहिथिला आशीर्वाद भरी रहिथिला जेमती तांको मांकर स्नेहपूर्ण चाहाणी कथा कहिसेंती लेखक कहउचंती जदि मु गोटे चित्रकर होई पारिथांती जदि मु गोटे चित्रकर होइथांती ताहेले बापांकर सेही रूपटी को बहुत सुंदर भाबरे आंकी दिथांती किंतु मु जेहेतु जने चित्रशिल्पी नुहे सेतिपई तांकर सेही रूप को मु केवल स्मरण ही करि पारुछि आंकी पारु नाही। तापर हमर 5 नंबर प्रश्न रे गोटे पैराग्राफ देछि सेही पैराग्राफ को नेकी हमको क्वेश्चन बनेबा को पड़िबो अनुच्छेदटा पढ़िबो तापर प्रश्न तैयारी करिबो आमे प्रायतः देखु कौन अनुच्छेद दि जाइथिबो अनुच्छेद ऊपर प्रश्न देथिबो तार उत्तर लिखिया को दिया जाइथिबो एटा एटा को पढ़िबो पढ़ी के प्रश्न तैयारी करिबो निजे एठी देछि घर घर बुली रोगी अवस्था देखु डाक्तर मान खाना को औषध नहीं खाइबा को दो गुरुतर रोगी माननकु डाक्तरखाना को आनिबार व्यवस्था करू सानिटारी इंस्पेक्टर को धरी कूओ पोखरी विशोधन कराऊ अनेक समय सागु पानी तैयारी करी संगरे नहीं थाऊ गरीब मानकर ताहा पोथी हुए आश्रम सकाळु बाहरी गले दिने दिने फेरिया को राति बेसी हो जाए किंतु श्रीजुक्त गोपबंधु चौधरी कड़ा तागिद थाए संध्या पूर्व फेरब आश्रम भीतर जावा पूर्व गोड़ हाथ फिनाइल पानी धोइब गरम पानी गाधेब एटी गुरुतर रोगी मानक पई किपरि व्यवस्था करबा को हिथाय प्रश्न हला द्वितीय प्रश्न हला काहा को धरी कूओ पोखरी विशोधन करा जाए बने आमे निजे बनै परिबा तुमर प्रश्न हुए तो भिन्न होई पारे सैनिटरी इंस्पेक्टर को धरी कौन करा जाए एमती भी प्रश्न हो पारिबो बा कहब कूओ पोखरी विशोधन क्या नहीं कि करा जाए सेमती मते प्रश्न करा जाय परिबो सागु पानी कहीं सांगरे नेबा को होई थाए अनेक समय कौन तैयारी करी सांगरे नेबा को होई थाए एमती प्रश्न तो निजे बनेबा को पड़िबो तापर हमर देछि आउरी मते प्रश्न अछि सकाळ बाहरी गले आश्रम को केते बेले फेरिबा को हुए गोपबंधु चौधरी तागिद कौन थाए संध्या पूर्व फेरिया पई किए तागिद करती आश्रम भीतर को जीवा पूर्व कौन करने को पड़े बा किपरि परिष्कार हेबा को पड़े एगुड़ाक तुम्हें निजे प्रश्न तैयारी करिबो तापर हमर कोठरी देछि कोठरी भीतर किछि अक्षर देछि अवश्य मु एठी कोठरीटा बनेइनी तुम बही रे से कोठरी अछि से कोठरी रे जो शब्द गुडी को देछि से शब्द गुडी को नै कि अक्षर गुडी को नै कि शब्द बनेबा को कुआ जायछि तो तालीम समागम स्वेच्छासेवक प्रखर विकृति छेउंड तागिद खंजा प्रकृति छेली बछाऊ सेवा आउरी मते तुम शब्द तैयारी करि परिबो से शब्द को तुम से कलम को देखिकी बही रे जो कोठरी देछि कोठरी को देखिकी बनै परिबो तापर बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण करिबा बापा शेष 3 दिन डेस अवस्था रे पड़ी रहिले अचैतन्य अवस्था रे बोतर शरीर रे रोग डेस शक्ति नथिला बौर शरीर रे रोग डेस शक्ति नथिला प्रतिषेधक शक्ति नथिला इथे देखिबो प्रतिषेधक देछि सबुतिरे किंतु एथिरे किछि डिफरेंस अछि कोन डिफरेंस अछि मात्रा रो डिफरेंस हैला स रो डिफरेंस हे गला माँ पुओ को डेस कले माँ पुओ को आशीर्वाद कले नेक्स्ट शुभ डेस आसीगला शुभ मुहूर्त आसीगला रोगी पाई उपयुक्त डेस आवश्यक शुश्रूषा कोटा हबो ठीक शुश्रूषा है दुईटा जाक सेम देछि टाइपिंग मिस्टेक अछि तापरे आरंभ रे अ अक्षर जोग करी 5टा शब्द लिखिबा पई कहा जायछि कौन कौन चैतन्यर अचैतन्य सामान्यर असामान्य हितकर अहितकर गोचरर अगोचर नैतिकर अनैतिक पुणी ताको वाक्य गठन करने कहा जायछि अचैतन्य रोगीटी रोगरे अचैतन्य हो जायछि अचेतन हो जायछि सेमते असामान्य लगेकी करिवो गंगाधर मेहर असामान्य कवि प्रतिभार अधिकारी थिले एटा गंगाधर मेहर लिखा है अन्य कौन कवि नाम लिखि पारिबो पिलाटी असामान्य प्रतिभार अधिकारी अटे अहितकर अत्यधिक तेल मसला युक्त खाद्य स्वास्थ्य प्रति अहितकर अगोचर विश्वकवि पूरा नाम क्या अगोचर नथिबो तापरे अनैतिक
ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନୈତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କର୍ମ ବା ଯାହାକି ନୀତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ବିପରୀତାର୍ଥ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବ। ଅସହଯୋଗର ସହଯୋଗ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତର ରୋଗମୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଦୋଷ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ, ଅସମ୍ଭବର ସମ୍ଭବ। ଇଏ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଅ ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି। ଯେମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଅରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହବ କି? ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ କୁହାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଅପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହବ, ସେମିତି ହବନି। ପ୍ରଦୋଷ ହବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେମିତି ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କହିବ। ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଏଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଇଛି ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଲେଖକଙ୍କ ମାଙ୍କୁ। ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଲାଟି? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ମା କହିଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2ଟା ଦିନ ରହିଯା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ବା ବୋଉ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଏଠି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଅଧିକାଂଶ, ଅଧିକ, अंश, अधिकांश। छात्रावास, छात्र, आवास, छात्रावास। जगन्नाथ, जगत, नाथ, जगन्नाथ। स्वेच्छा, स्व इच्छा, स्वेच्छा, स्व इच्छा, स्वेच्छा। तो ये थिला हमर प्रश्नोत्तर। एथिरे भूल शब्द ठीक शब्द बाछिबा पई मध्ये देछि गोटे। भूल शब्द और ठीक शब्द बाछिबो। शीघ्र ये होछि ठीक, ये होछि भूल। शीघ्र हुएनी। आश्वासन, आश्वासन। विकृति, विकृतिटा ठीक हबो हमर। स्नेहपूर्ण ठीक। जिद भूल। प्रभुति, अच्छा अच्छा मोर टाइपिंग किछि एरर अछि इथरे। हो ठीक अछि। नेक्स्ट आमे इथरे देखि लेबा। अस्पष्ट ठीक। जिद एटा ठीक हबो। संज्ञाहीन एटा ठीक हबो। शुश्रूषा एटा ठीक हबो। ये होछि ठीक शब्द। स्नेहपूर्ण, अस्पष्ट एटा जिद, चाटशाली एगुडाक ठीक शब्द गुड़िक। विकृति, आश्वासन है। तो ये है आमर आज रोगी सेवा चैप्टर प्रश्नोत्तर। आशा करछि वीडियोटी भल लगी। वीडियोटी भल लगी लाइक करिवो, चैनल नुआ आसले सब्सक्राइब करिवो और सांग मानक मध्य वीडियोटी शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास में मिसिबा आ गोटे चैप्टर सहित। टिल देन बाय एंड टेक केयर।